सब डॉक्टर कति जाइलु कौन है कौन कहला कौन डॉक्टर कहला कौन कहला नॉर्मल अच्छी मेडिसिन खाओ कहला नॉर्मल अच्छे बोली कहला ना छाड़ी जीव बोली कहला ना कही कौन असुविधा कौन हो खाद्य नाड़ी कौन घाई ना ना आउ जाम जाम हो कहला ना मेडिसिन लो भल हो रिपोर्ट आस बम्बर ये दब रिपोर्ट ये किए दब रिपोर्ट तापर बर्तमान छुआ गोटे बर्तमान हूँ कौन कनी कहीं क्या मानु ना कि अनु ना ना निजे हामड़ा केमी निजे निजे केमी बचाई समस्त चेष्टा कला तोर जो पिक्चर जो जली जाइला तो से टाइम जो मेडिकल रे थिलो से टाइम किसी असुविधा होता ना मुझे थी ना ना बाबा रो किसी खाइबा पीवा रहा किसी असुविधा थिला ना किंतु बर्तमान पा आउ ये गार्डियन बोली किसी क्या मानु ना गोटे किए कौन कर बहुत पैसा ना बे मुना तू आज चेक करी आसुनु हां मैं से बिना पैसा पर आसी ना चेक कर दे चेक करी खाऊ ना ना खाली चा टिए खाइछी किछि ना चा खाली खाइ हां हां चा टिके पी चा पी भी जा चेक करी आसु एका पळौची कति करते तो चाचा लेकी पळेबी सेडू आसी मु पळेबी ना ना गाई बोले बे ना तू छुआ गाउटे नहीं ना ना जहा करियो मो शांति मु एका जाई तू नाही मुडी गेली आसे बुद्धि गासी ता तळाटा देखि गासी सामटा पकेनी तळार तळा टिके देखि दे आस भाई पोखरी कोनटे देखिबलो बर्तमान कई क्या मानु ना ना कई माने समस्ते हामड़ा पड़े मूर भी पणिया कुआडे हजिगला यह हूँ कथा आउ छुआ जदि किसी प्रोब्लेम हैला केबे कौन करिया या हबो ये भाई बहन जीवे मैं जानती भाई को कथा शेष इच्छा कौन अच्छी कौन आउ का तोर मोर कौन ना शेष आउ किछि समाज प्रति आउ किछि करिवार अछि ना संसार प्रति कोनटा संसार बोली करियो जहाँ जी कर देइछु बहुत कर देइछु ओ दे दांत घसते ना हम्म सतरे घसी पेस्टा अछि मो गतिर हम कर देइछु दांत काट जाते का छुआ बार बहुत ये खाद्य नाड़ीटा पूरा जाम हो जहाँ खाद्य खाइला बेलू सेटा बांति हो मोर बांती नहीं बांति हो ना तो खाइबो ना हाँ मु खाइबी अब कौन बोले तो आप ब्लड टा चेक करिए ब्लड टा टिके जाउची टिके दे दे हाँ, ना सेटी सुन फास्ट ब्लड टा दबु ता अध परे आसी कोनटे खाइबु मीठा पीठा खाइबा पड़ो हां काहे सुगर टा केते कमेबो बोले से जानिबे मीठा खाई कि पुणी सेकंड ब्लड देवा पड़ो हां से संगे संगे देबे आज बजे चलला हां जाओ माँ शुणु छुआ के निंदीबुनि तोर बहुत किछि करछि मजा वाला जे गाधड़ उपास मु कोन करिनी भात जने उपास मोर धियो वाली देखुना ना मोर पचे उपास रही मरीबी से चंडालुनी कहि किए का पई उपास रहउछि जेतिकी जहाँ हम जोटी जहाँ मिल खाईदेव मजा मुड़ी फुड़ी अच्छी ना मुड़ी एठी नहीं बोधे घर घरे घरे गाधुआर कथा कह मुड़ी वाला तो अच्छे नहीं पूरा को दिन से मोर शॉर्ट हो गई तो तू कलिकतार केते वर्ष खटीचु 18 वर्ष 18 वर्ष कलिकता पानी बोई के हमको पोसी माने जलभारी काम हेतले करू हाँ। 18 वर्ष करचु 18 वर्ष परे जहाँ जमी घरटा को साइज कर देइछु
ଯାହା ଯେମିତି ଯୋଉଠି ଯାହା ରଖିବା କଥା। ସେ ବାବା ସିଏ ମୁଁ କାହିଁ ଖାଇବି? ନା ନା ଆରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ମୁଁ ଦେଖିନି କି ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ନା 18 ବର୍ଷ ହୁଁ। ସେତେବେଳେ କେତେ ପଇସାର ଖଟିଛୁ। ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯାଇଥିଲୁ କଲିକତା 200, 250, 300, ଭାରି କଷ୍ଟ, ଉପରକୁ ପାଣି ଭାର ନେଇକି ଯାଉ ନା 4 ତାଲା 5 ତାଲା 4 ତାଲା 5 ତାଲା। ସେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଆମେ ଆଉ ପାରିବୁନୁ, ସେଇ ଉଠି ପାରିବ। ଉଠି ପାରିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କଷ୍ଟ କରି କରିକି ଆଜି ବହୁତ। ବାପା ନାକରା କଷ୍ଟ କରିଛି। ହଁ ମୋ ବାପା ତ ବହୁତ କରୁଛି। ବାପା ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ପାଣି ବୋହିବ। ହଁ ପା ସେତେବେଳେ ଜଳଭାରି କାମଟା କଲିକତାର ବହୁତ ଚାଲୁଥିଲା। ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇକି ଜଳଭାରି କାମ କରୁଥିଲେ। ବୁଢ଼ାବା କରିନି କି ଜଳଭାରି କାମ, ବୁଢ଼ାବା ବି କରିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ ଯିବେ ନା ତଳ ପାଟେ ତଳା ପାଟେ, ହଁ ତ ବାପା ଯିବନି, ତ ବାପା ଯିବ ସେ ଲୋକକୁ ନେଇକି ସିଏ ରୁଆ ନ କରୁ ତାଙ୍କୁ ରୁଆ କରେଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଛି ଆଜି ତମେ ମାନେ ଦବିଗଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଛି ବୋଲି ତ ଆଜି ସବୁ ଦବିଗଲ ନା। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଯାହା ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା ସଂସାରରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସଂସାରରେ ଲୋଭ ମାୟା କିଛି ରଖନା, ହେଇ ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ହେଇଯାଇଛି। ଏଣିକି ଚାଲିଯିବା ଠିକ୍। ଏଣିକି ଆହୁରି କେମିତି ଭଲର ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ଚାଲିଯିବାଟା ଆହୁରି ବେଷ୍ଟ। କ'ଣ ଅଛି ଲୋ 5-6 ଖଣ୍ଡ ବାଁଶ ନେଇଯିବେ, ଗାତ ଟିକେ ଖୋଳିଦେବେ, ଖୋଳି ଦେଇକି ପୋତି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ, ସଇଲା। ଆସିବେ 12 ଦିନ ପାଳିଦେବେ, 12 ଦିନ ପରେ ଆଉ ତୁ କିଏ ନା ମୁଁ କିଏ ନା କିଏ କ'ଣ ବା ସଇଲା, ମନ ରହିବ। ଆଉ ମନ ନଥିବ। ଆଉ ତେଣୁ ସେଇ ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ମନଟା ଦୁଃଖ ହଉଛି ସତ କଥା ଗୁଡ଼ା। ନା ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ନା ମନ ଦୁଃଖ ନୁହେଁ ସଂସାର ପ୍ରତି। ମାନେ ମୁନା ମୋର ଫୋନ୍ ନ କରିଛି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପିକ୍ଚର ପଡ଼ିଥିଲି, ମୁନା ଭଳିଆ ବେଇମାନି ହେଇଛି ମୁଁ ସେଇଆ ଚିନ୍ତା ନା ସିଏ ତ ନା ମୁଁ ସେଇଆ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସେତେ ଘରେ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି କାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। 1 2 ରହୁଛି ତୁ ଯାହାକୁ ଭାବୁଥିବୁ ସେ ମୋତେ ଆଜି ଗୋଟେ ସହଯୋଗ କରିବ କି କ'ଣ କରିବ, ସେ ସହଯୋଗ କରିବନି, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକ ସହଯୋଗ କରିବେ। 2 ତାପରେ ହେଉଛି ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ମୋର କହିକି ଆଜି ଚାପିକି ରଖିବୁ, ସେ ଜିନିଷ ତୋର ହେଇକି ରହିବନି ନା ଆଉ ମୋର ଜିନିଷଟାକୁ ମନ ଭିତରୁ ହଟେଇ ଦେ। ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଆଉ ପଡ଼ିକି ଅଛି ନା, ହେଇ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିକି କେମିତି ତାର ଉଦାରେ ଭଲର ସଂସାରରୁ ପାର ହେଇଯିବୁ, ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି। ତଳିପାଡ଼ା କାହିଁ ତ ଧୋବରା ଦେଖାଉଛି ନା ଟିଭି ଇଏ ବୋଲି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ଟିକେ ସେ ଟିକେ ହେବ, ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇବେଟିସ୍ ଯାହାକୁ ଥରେ ହେଲା ସଇଲା। ତା ଜୀବନଟା ପୁରା ବେକାର। ଆଉ ସବୁ ରୋଗକୁ ମାଡ଼ିକି ଆସିବ ଡାଇବେଟିସ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗକୁ, ହାର୍ଟ କତୁରୁ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କତୁରୁ ପାରାଲିସ୍ କତୁରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗକୁ ମାଡ଼ିକି ଆଣିବ ଡାଇବେଟିସ୍। ତେଣୁ ତୁ ଟିକେ ଆଳୁ ଫାଳୁ ବିଶେଷ ଖା ନା, ରାତିର ରୁଟି ଖା। ଟୋଟାଲ ଆଳୁ ଖାଉନି। ଆଳୁଟାକୁ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ କରିଦେ, ରାତିର ଭାତ ଏଇଟା ଖା। ନା ମୁଁ ଭାତ ନା ରାତିର ରୁଟି ଖା, ଭାତ ଖା ନା। ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଗଛ ଦିଟାକୁ ହାଣିଦେବେ, ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣୁ। ହଁ